Ama salam no lawas Nabi naliniwan na rugo blood. Ama naliniwan na rugo so lawas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samya ka turun so Jibril alaihi salam sa iyong tatay. Apong giraw so Jibril ya Rasulullah antunat tigin ikabaya ka. Yetigin na malilibot ang panaw si isa Taif. Yamana niya nagyuta mga mountain tigo Jibril. Nababibot dito ba? Ang makpala, mapula-pula nga ng mga tao. Kaya pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na dawot siya nga sa Panginoon. Sa itigyan ko kiramasa, upatura kiran wallahu ta'ala gaya mga tao sa Taif. Eman to now giya Taif na ada mga muftiron, ada mga law na mga madrasa, ada mga law na ulama, giya nga yung Taif. Mula lang sa giyong utwa kaya pangasabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. मेरे दोस्तों भाई बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें जो है वो दीन भी अता फरमाया और दीन की मेहनत भी अता फरमाई और इस